Pembahasan tryout 37 2020 ILKI 20 soal 1-3. 다음 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Lihatlah gambar berikut dan pilihlah kata yang tepat. Nomor 1, ada gambar ini orang nendang ya, jadi pilihannya nomor berapa yang betul? Igon ya, 2 ya. Pilihan pertama hegohada, memecat. 2, 폭행을 hadah, ya, melakukan kekerasan. 3, 퇴직하다, pensiun. 4, 폭언을 hadah, ya, betul, berkata kasar. Ini sudah jelas jawabnya 2. Nomor 2 ini memasang ya, mengencangkan lampu, maka jawabnya berapa? Ya, 3 kiuda ya. Oke, kita lihat pilihan pertama. Jogjehada itu artinya memuat. 2, jejakhada, memproduksi. 3, kiuda ya, ini ya yang mengencangkan. Sedangkan yang 4, damda, mengisi ya. Soal nomor 3, gambar sepatu, dihitung dulu ada berapa pasang? 5 pasang. 5 berarti dasot. Dasot yang pakai dasot nomor 1 dan 3. Kita lihat berikutnya satuannya. Pasang yang betul adalah jole ya, jole. Ya, sedangkan jaru itu biasa digunakan untuk menghitung apa ya, kayak batang gitu ya. Misalnya kayak jaru itu kayak misalnya kalau tadi yang geru tadi pohon kan, kalau jaru itu batang yang pendek ya, pendek, kecil pendek. Misalnya pensil ini bisa. Kemudian nomor 4 dan 5. 다음 질문에 답하십시오. jawablah pertanyaan berikut. 4. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang ada hubungan ya, ada kaitan dengan kosakata berikut? Ada kata siktak, meja makan, lalu ojang, lemari baju, dan eja, kursi ya. Jelas ini adalah ya mebel ya, perabotan nomor 3. Pilihan pertama gonmul, gedung. Pilihan kedua jonja, elektronik. Pilihan keempat gyutung ya, transportasi. 5. 다음 단어의 반대말은 무엇입니까? Ya, apakah 반대말? Lawan kata ya, kata berikut ya, ada kata ge르다 artinya malas ya. Berarti lawannya rajin. Yang mana rajin? Ya, berapa? Nomor 2. 부지런하다, rajin. Pilihan pertama 친절하다, ramah. 3, 성실하다. 성실하다 itu tulus ya, tulus. 4, 낭비하다 ya, boros ya, memboroskan, boros. Nomor 6, tentang apa ini teksnya? Ya, ini tentang naik sepeda ya, tentang naik sepeda. Oke, ya kita baca saja satu persatu. 저는 주말마다 자전거를 탑니다. Saya 주말마다 setiap akhir pekan 자전거를 탑니다. naik sepeda. 집에서 한강까지 자전거로 갔다가 오면 2시간쯤 걸립니다. 집에서 한강까지 dari rumah sampai 한강, sungai Han. 자전거로 갔다가 오면 kalau pergi dan oda, datang dengan jajonko, dengan sepeda ya, maksudnya kalau pulang pergi gitu ya, naik sepeda itu 2시간쯤 걸립니다. 2 jam, memakan waktu 2 jam. 힘차게 자전거 페달을 밟으면 자전거는 신이 나서 달려갑니다. Ya, 힘차게 itu dengan penuh semangat ya. 자전거 pedal, pedal ya sama ya, pedal. 밟으면 ya, jika 밟다, 밟다 itu artinya menginjak. Jadi jika menginjak pedal sepeda dengan penuh semangat, 자전거는 신이 나서 달려갑니다.
자전거는 ya sepedanya Shininada. Shininada muncul tenaga ya, muncul semangat ya, muncul tenaga. Dan dalyo 갑니다 ya, berlari ya, maksudnya melaju ya, sepedanya melaju. 길에는 저처럼 자전거를 타는 사람이 많습니다. 길에는 di mana? Di jalan. 저처럼 자전거를 타는 사람이 많습니다. 많습니다. Banyak apa? Orang yang naik sepeda ya, 저처럼 seperti saya. 평일 출퇴근 시간에 버스 안에서 보는 풍경과는 아주 다릅니다. Sangat berbeda. Gua dengan 풍경 itu artinya pemandangan. 보는 yang dilihat, bus an에서 dari dalam bus. 출퇴근 시간에 pada jam cul berangkat, tuenya pulang, gen kerja. Ya, jadi pada jam berangkat dan pulang kerja. 평일 pada hari kerja. 평일 hari kerja. 시원한 강바람을 맞으면서 자전거를 타면 일주일의 스트레스와 피로가 다 풀립니다. Ya, potong di mana? Mion ya, mion ke kiri yuk. Mion, jika naik sepeda sambil 강바람을 맞다, sambil terkena angin mana? Angin sungai yang sejuk, maka 일주일의 스트레스와 피로가 ya. Piro itu lelah dan stres iljuil. Selama 1 minggu 다 풀립니다. Semuanya terbebas ya. Jadi kalau naik sepeda itu dia stres sama capeknya itu hilang. Oke. Terus kita harus memilih yang sama ya. Pilihan pertama, 버스 안에서 전망을 볼 때는 다릅니다. 버스 안에서 전망을 볼 때야, ketika melihat 전망 itu artinya juga pemandangan dari dalam bis, da릅니다, berbeda. Sesuai nggak? Ya, sesuai tadi ya dengan baris ketiga tadi. Jawabnya 1 ya. Pilihan kedua, 날마다 자전거로 출퇴근합니다. 날마다 tiap hari ngapain? 출퇴근. Ya, setiap hari berangkat dan pulang kerja dengan sepeda. Kenapa salah? Ya, naik sepedanya cuman akhir pekan. Ya, duanya salah. 3, 날마다 2시간 운동을 합니다. Setiap hari ngapain? Berolahraga 2 jam. Salah, nggak ada yang menceritakan tentang olahraga. 4, 주말마다 버스를 타고 한강으로 갑니다. 주말마다 setiap akhir pekan naik bis dan pergi ke Tanjungan. 7, kita baca dulu teksnya. 공장에는 여러 종류의 기계가 있습니다. 공장에는 di pabrik. Terus ya 있습니다 ya, ada apa? Ada mesin yang bagaimana? Yang 여러 종류 ya, yang jenisnya bermacam-macam ya. Jadi di pabrik ada mesin yang jenisnya bermacam-macam. 이런 기계 덕분에 일하는 것이 더 쉬워졌지만 위험한 기계도 많아서 손가락이 잘리거나 화상을 입는 등의 사고도 종종 발생하게 되었습니다. Ya, potong di 이런 기계 덕분에 apa ya 덕분에? berkat. Ya, 이런 기계 덕분에 berarti berkat mesin seperti ini. 일하는 것이 ya
bekerjanya 더 쉬워졌다. Ya, menjadi lebih mudah. Jiman, tetapi 위험한 기계도 많아서 karena banyak juga ya, karena banyak juga mesin yang 위험하다 berbahaya, maka 손가락이 잘리거나 화상을 입는 등의 사고도 종종 발생하게 되었습니다. 종종 발생하게 되다. 종종 bisa diartikan sering. Sering 발생하게 되다. Terjadi. Sering terjadi apa juga? Ya juga sago, kecelakaan. Dengi seperti 화상을 입다. Terbakar. Atau 손가락이 잘리다. Jari terpotong. 일을 할 때는 항상 신경을 쓰고 사고를 당하지 않도록 조심해야 합니다. 일을 할 때는 ketika bekerja harus berhati-hati, betul, agar tidak mengalami kecelakaan. Dan harus memperhatikan selalu, ya, 항상 신경을 쓰다, harus selalu memperhatikan. Oke, ini juga pilih yang sama. Jadi nomor 1 dulu kita baca. 1. 공장에는 큰 기계도 많이 있다. Di pabrik ada banyak juga mesin yang besar. Apakah ada pembicaraan tentang mesin besar? Tidak. 1 bukan ya, berarti. 2. 사고가 나면 빨리 신고를 해야 한다. Harus cepat melapor jika terjadi kecelakaan. Apakah ada yang membicarakan tentang melapor? Tidak. Ya, 2 juga bukan jawabannya. 3. 기계를 사용하면 일이 더 복잡한다. 기계를 사용하면 jika memakai mesin, 일이 더 복잡한다. Pekerjaan lebih 복잡하다. rumit. Ya, salah besar. 4. 기계로 작업하다가 조심해야 한다. Harus berhati-hati saat bekerja dengan mesin. Jawabnya berapa? Sabun. 4 betul ya. Soal nomor 8 sampai 9. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat, ya. 들어갈 yang bisa masuk pada 빈칸, bagian yang kosong. 8. 뭐뭐 때는 불을 모두 껐는지, 가스 안전 밸브를 잠갔는지, 창문을 잘 닫았는지 확인을 한 후에 나가야 합니다. Jadi 뭐뭐 때는 ketika, ya. Jadi ketika titik-titik baru kita artikan ke predikat. 나가야 합니다. Harus ke 나가다. Keluar. Harus keluar. Gue, ya, setelah ngapain? Wakinul hada, mengecek apa? Mengecek 창문을 잘 닫았는지. Apakah telah menutup dengan baik 창문, jendela. Kemudian 가스 안전 밸브를 잠갔는지. Apakah sudah 잠그다? Mengunci. Apakah sudah mengunci 안전 밸브? Ya, pengaman gas. Ya. Lalu satu lagi, 불을 모두 껐는지. Apakah sudah mematikan semua lampu, ya, di sini artinya. Jadi ketika apa ini? Ketika apa? Ya, keluar yang mana jawabnya? Wicul, ya, wicural tenen. Ketika keluar, jawabnya 3. Pilihan pertama docakhal. Ya, ketika tiba. 2 mogyukhal. Ketika mandi, ya. 4 gyoljonghal. Ketika gyoljonghada, memutuskan.
Soal nomor 9. K. 이 기계를 어떻게 사용하는지 알아요? 알아요? Tahukah 어떻게 sa용ha는지? Bagaimana menggunakan ya mesin ini? Nah, 저도 잘 뭐뭐뭐뭐. Saya juga bla 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 bla. K. 그럼 이 설명서를 한번 잘 읽어보세요. 그럼 kalau begitu 읽어보세요. Cobalah membaca dengan baik sekali ya penjelasan ini ya. Jadi dia kira-kira gimana nih yang ini? 1 Heo melakukan, 2 Arayo tahu, 3 Mulayo tidak tahu, 4 걱정해요 khawatir. Ya, jawabnya Mulayo tidak tahu, makanya si Ga bilang dia nyuruh membaca penjelasannya seperti itu. 10 sampai 11. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. Bacalah tulisan berikut dan pilihlah tulisan tentang apa. Nomor 10. 감기에 걸려서 몸이 안 좋았습니다. Artinya 감기에 걸려서 karena 감기에 걸리다 terkena flu. 몸이 안 좋았습니다. Ya, tidak enak badan. 약을 먹고 쉬어야 할 것 같아서 반장님께 말씀드리고 집에 일찍 왔습니다. Ya, jadi 약을 먹고 쉬어야 할 것 같아서 어서 ke kiri. Karena sepertinya harus ngapain? Ya, 약을 먹고 쉬다. Ya, harus minum obat dan beristirahat. Jadi 반장님께 말씀드리다. 말씀드리다. Ya, mengatakan kepada Pak Mandor dan 집에 일찍 왔습니다. Datang ke rumah lebih awal. Jadi ini tentang apa? Kalau berarti pulang lebih awal itu apa? Apa? Jutwe. Nomor 3. 1 jika terlambat. 2 퇴근 pulang kerja. 4 출장 ya apa bekerja dinas ya, tugas dinas. 11 tentang apa ini? Tentang 월급 ya, tapi tentang apanya 월급 ya kita perlu baca dulu. 월급은 한 달에 한 번 일한 것에 대한 대가를 받는 것을 말합니다. 월급 gaji. Predikat belakang 말합니다 adalah 받는 것 ya, 대가를 받는 것 ya, hal penerimaan 대가 upah ya, tentang bekerja, tentang hal bekerja ya 1 kali dalam 1 bulan. 월급은 보통 한국에서 개설한 은행의 통장으로 바로 임금됩니다. 월급 gaji 보통 biasanya predikat belakang baru 입금됩니다. Langsung 입금되다 disetor, langsung disetor ke buku tabungan 은행, bank, buku tabungan bank yang 개설하다 dibuka di Korea ya. 월급은 현금으로 바로 받는 것보다는 통장으로 계좌 이체를 해서 받는 것이 안전합니다. Habis 월급은 terus mengartikannya kemana? 보다는 ya. 월급은 gaji 현금으로 바로 받는 것보다는 ya daripada diterima langsung secara 현금 tunai. Gaji daripada diterima langsung secara tunai. 통장으로 계좌 이체를 해서 받는 것이 안전합니다. Ya, 안전합니다. predikat aman ya, lebih aman 받는 것 diterima dengan
계좌 이체 transfer ke rekening ya atau ke buku tabungan. 또한 월급을 받을 때는 기본급과 수단 공제 내역이 기재된 월급 명세서를 함께 받아서 금액이 정확한지 확인하는 것이 좋습니다. 또한 dan 월급을 받을 때는 ketika mendapat gaji predikat ke belakang 확인하는 것이 좋습니다. dan 것이 좋습니다 sebaiknya 확인하다 mengecek 금액이 정확한지 apakah 금액 jumlah uangnya 정확하다 jelas ya apakah jumlah uangnya jelas dengan menerima ya 받아서 dengan menerima bersama apa slip gaji yang 기재되다 yang mencatat neok isi 공제 potongan terus sudang tunjangan dan 기본급 gaji pokok. Nah ini jadinya tentang apa? 1. 월급 계산하기 menghitung gaji. 2. 월급 확인 방법 cara mengecek gaji. 3. 월급 받는 방법 cara menerima gaji. 4. 월급 체불하기 menunggak gaji ya penunggakan gaji. Berapa jawabnya? 3번 betul ya cara menerima gaji ya tadi kan dikatakan lebih baik melalui transfer daripada secara tunai gitu ya. Oke, untuk berikutnya nomor 12. Ya, nomor 12 soal diagram 다음 일과 뼈에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. Ya, 고르십시오 pilihlah hal yang sesuai dengan penjelasan 대한 tentang il과 뼈 ya. Apa ya kayak tabel ilgwa itu kegiatan sehari-hari berikut ya. Jadi di atas diagramnya ini bisa dilihat keterangannya ada jam sama jenis jenisnya ya jenisnya apa. Sebelum baca tabel dilihat dulu judul diagramnya dulu lah. Judul diagramnya itu apa? 종류별 시간 분배 비율 ya bi율 itu apa kayak perbandingan sigan 분배 pembagian waktu secara berdasarkan jenisnya. Nah kita lihat sekarang di tabelnya 종류 itu artinya jenisnya itu untuk apa saja kegiatannya. Yang pertama 공부 belajar sayung sigan jam ya penggunaan jamnya 5 maksudnya apa 5 jam. Terus yang kedua gebal itu apa pengembangan ya maksudnya untuk pengembangan diri ada 4 jam. Kemudian yoga itu waktu luang ya kegiatan waktu luang itu 3 jam. Kemudian untuk siksa makannya juga 3 jam. Kemudian cimuk itu apa? Sosialisasi ya, sosialisasi itu cimuk 1 jam 30 menit. Kemudian bongsa kegiatan bakti sosial, nah itu 30 menit. Cuicimnya apa? Tidur ya, tidurnya 7 jam. Nah kita cocokkan dengan pilihan ya, pilih yang sesuai. 1. 이 사람은 하루에 7시간 잡니다. Orang ini haru에 ya, dalam 1 hari 잡니다 tidur 7 jam. Betul? Betul ya, jawabnya 1. Pilihan 2. 이 사람은 하루에 10시간 이상 공부합니다. Orang ini haru에 1 hari ngapain? 10 jam.
Belajar. Ya, di atas 10 jam. Cuman berapa jam? 5, salah. 3. 이 사람은 쉴 틈 없이 하루 종일 일합니다. Orang ini bekerja haru jongil. Seharian penuh, 쉴 틈 없이, ya tanpa istirahat. Nggak ada kerjanya ya dia? Nggak ada kan? Ya, padahal nggak ada, salah. 4. 이 사람은 하루에 대부분을 봉사하는데 씁니다. Orang ini 씁니다, 쓰다, memakai. 봉사하는데, untuk 봉사하다. Ya, untuk bakti sosial. Haruwe debubun, sebagian besar 1 hari. Ya, salah ya. Bungsa waldungnya cuman 30 menit. Ya, ini salah. Lanjut nomor 13. Yuk 13. 영화관은 어디에 있습니까? 영화관 itu apa? 영화관 apa sih artinya? Bioskop. 어디에 있습니까? Ada di mana? 영화관nya Anda lihat dulu ya, sebelah kanan itu di sampingnya sojom atau di seberangnya coffee shop ya. Pilihan pertama. 병원 옆에 있습니다. Ada di samping rumah sakit, salah. 2. 약국 옆에 있습니다. Ada di samping yakuk apotek, salah juga. 3. 서점 옆에 있습니다. Ada di 옆 sampingnya sojom. Toko buku. Ya, betul ya? Betul. Kalau yang keempat kenapa nih? Salah nih. 식당 옆에 있습니다. Ada di samping ya rumah makan, salah. Yang betul 3. 14 sampai 17. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling sesuai atau paling tepat yang bisa masuk pada bagian yang kosong. 14. 오늘은 우리 사무실에 뭐뭐뭐이가 고장 났습니다. 오늘 hari ini 고장 났습니다. 고장 na다. Rusak ya, hari ini rusak. Apanya yang rusak? Titik-titik uri samusil, titik-titiknya di kantor kami ya. Hari ini titik-titik di kantor kami rusak. 사무실 안이 너무 더워서 일을 할 수가 없었습니다. 사무실 안이 dalam kantor 너무 더워서 ya, karena sangat panas jadi 일을 할 수가 없었습니다. Tidak bisa bekerja. Oke, jadi apa yang rusak? Ya, AC ya. Eokon, jawabnya 2. Pilihan pertama 냉장고, kulkas. Pilihan ketiga setaki, mesin cuci. Pilihan keempat sudah tahu ya, television. 15. 가. 우리 공장이 문을 닫았어요. 우리 공장, pabrik kami 문을 닫았어요. Tutup ya. Mun pintu, data tutup ya. Tutup pintu ya, maksudnya tutup. 다른 공장에서 일하고 싶은데 어떻게 해야 해요? 다른 공장에서 일하고 싶다. 고싶다, ingin, irada, bekerja di pabrik yang lain. 어떻게 해야 해요? Harus bagaimana? Oke. 뭐뭐뭐에 문의해 보세요. 보세요. cobalah 문의하다. Bertanya di titik-titik ya. Pilihan pertama Desaguan, kedutaan besar. 2. Chuyop Gyoyuk Gikuan, lembaga pelatihan Chuyop kerja, lembaga pelatihan kerja. 3. Guyong Anjong Sento, pusat Anjong, kestabilan kerja. Ini sama dengan Goyong Sento ya. Goyong Sento.
Yang keempat, curibku kuali samuso. Ayo apa ini? Kantor imigrasi. Ini kalau mau bertanya tentang pindah tempat kerja, tentang pekerjaan gimana? Boyong Anjong Sento. Jawabnya 3. 요즘은 음식물 쓰레기 때문에 환경 오염이 심각합니다. 요즘 akhir-akhir ini ya, 음식물 쓰레기 때문에 karena sampah makanan, 환경 오염 pencemaran lingkungan, 심각합니다. 심각하다 itu apa? Parah ya. Akhir-akhir ini karena sampah makanan, pencemaran lingkungannya parah. 음식을 뭐뭐뭐뭐 말고 다 드십시오. 음식 makanan 말고 말다. Kalau Anda melihat pilihannya 1 sampai 4 semuanya belakangnya pakai ji. Ji. Nah, ji ini kan sambungannya dengan ji, dengan malda, ji malda. Jimalda artinya jangan ya, jadi jangan titik-titik makanan dan da desipsio makanlah da semua ya. Jadi disuruh apa ini nih? Jangan apa nih? Jangan membuang. Ada nggak membuang? Mana membuang? Adakah membuang? 6 kita apa? Bukan membuang ini artinya. 6 kita menyisakan. Jadi kalau diisi 1 kalimatnya menjadi jangan menyisakan makanan dan makanlah semua. Betul? 2 mokji malko berarti jangan makan makanan dan makanlah semua. Jadinya gitu kalimatnya aneh. Jangan makan makanan loh, aneh ya. 3 jangan membeli makanan dan makanlah semua ya, ini aneh. 4 jangan mandelta membuat makanan dan makanlah semua ya. Depan sama belakang tuh hubungannya enggak ini ya, enggak tepat. Yang betul 1. 17 팩스를 보내려면 여기에 먼저 종이를 뭐뭐뭐뭐 ya. 팩스를 보내려면 jika bermaksud boneda mengirim fax faksimili 여기에 di sini 먼저 terlebih dahulu 종이를 titik-titiklah kertas, 종이 kertas. Nah, diapakan nih? 그리고 받는 곳의 국가번호와 지역번호 그리고 팩스 번호를 누르시면 됩니다. Ya, 그리고 lalu ekornya pakai rumus 면 됩니다. Cukup ngapain? Yang pertama urutannya berarti depan dulu ya. Lalu cukup 받는 곳의 국가번호와 지역번호 그리고 팩스 번호를 누르다. Ya berarti cukup nuruta. Menekan apa dulu nih? Iya, kalau pakai gerigo, pakai go itu urutan itu depan dulu. Apa dulu yang ditekan? Dan gose 국가번호. Nomor negara, tempat yang menerima, dan 지역번호. Nomor wilayah. Nah, 그리고 lalu 팩스 번호. Lalu nomor faxnya gitu ya. Nah, ini sebelum menekan nomor-nomor itu diapakan dulu kertasnya? 1. 누우세요. Nupta itu apa? Artinya berbaring. Jadi kalau nuuseyo berbaringlah. Ya, baringkanlah kertas ya. Kertas dibaringkan ya, aneh ya. Pilihan kedua noseyo. Nah ini nota. Masukkan. Noseyo masukkanlah. 3. jijuseyo. Kata dasar cita. Apa cita? Menyobek ya, sobeklah kertas. 4. jiuseo, jiuda menghapuslah kertas.
Terus ngapain mau kirim fax, kertasnya dihapus ya? Apalagi disobek. Nanti kalau saya Iya, jawabnya 2. Iya. 18. 다음 질문에 답하십시오. jawablah pertanyaan berikut. 18. 다음 표지를 맞게 설명한 것을 고르십시오. pilihlah hal yang dijelaskan dengan tepat tentang 표지 ya, rambu-rambu berikut. Oke, ada keterangannya pasun jui. Jui itu apa? Awas. Pasun. Pasun itu apa? Hancur. Ini kan kalau kita kirim paket itu fragile itu kan, itu apa? Artinya apa? barang pecah. Ya. Ini tuh awas hancur gitu ya. Nah, terus mana nih? 1. 깨지는 물건이 있으니까 조심하십시오. Artikan dari belakang. Berhati-hatilah karena ada barang yang 깨지다, pecah. 2. 감전 사고가 날 수 있으니까 조심하십시오. berhati-hatilah karena ada kecelakaan 감전 tersetrum. 3. salah. 불이 잘 타는 물건이 있으니까 조심하십시오. berhati-hatilah karena ada barang yang ya mudah terbakar ya. 불이 잘 타다 itu artinya mudah terbakar. salah. 4. 위에서 물체가 떨어질 수 있으니까 조심하십시오. berhati-hatilah karena bisa 떨어지다 jatuh apanya? mulce barangnya dari atas. 2, 3, 4 jelas salah. Mungkin maksudnya 1 ya, tapi ya Barang yang mudah pecah ya. Ini maksudnya barang yang mudah pecah. Ya, 1 ya, berhati-hatilah karena ada barang yang ya 깨지는 di sini maksudnya mudah pecah. 19, 20. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 19. Perintahnya artinya apa? Pilihlah 어휘. Kosakata yang sesuai dengan penjelasan berikut. Nomor 19. 음식을 집어 먹거나 물건을 집는 데 쓰는 한 쌍의 가늘고 긴 도구입니다. 입니다. adalah dogu, alat yang ganer고 gilda panjang. ganer고 ganerda itu apa? tipis. hansang, satu pasang. Jadi adalah sepasang alat yang tipis dan panjang. Jimnende, senen ya, yang digunakan jimnende untuk jibda. Jibda itu apa? Kayak memungut gitu ya, memungut mulgon, barang, atau jibomokta atau mengambil makanan ya. Jadi apa? Jot garak, sumpit. Pilihan pertama poko garbo. 3 jugok centong nasi. Doma talenan. Terakhir 20 untuk Ilki. Nasa musul juikona punun doguimnida adalah alat untuk mencangkan atau mengendorkan nasamut. Nasamut, sekrup. Apa jawabnya? Draibo. 4. Pilihan pertama nipo tang. 2 mangci. Palu. 3 top gergaji. Detki 20 soal 21 sampai 24 들은 것을 고르십시오. dengar. Pilihlah hal yang didengar. 21 21번 문제입니다. 반지, ya, banji berarti nomor 3 jelas kita. Kemudian lanjut 22번 문제입니다. 찌개가 뜨거워요.
찌개가 뜨거워요. 찌개 artinya sup ya. Supnya 뜨거워요. Panas. Ya, supnya panas. 뜨거워요 berarti 뜨겁다. Jawabnya nomor 2. Ya, Ibon. Tiga. 23번 문제입니다. 2,000원이에요. Berapa? 23? 2,000원이에요. 2,000원 berarti 2.000 won. Jawabnya adalah 1. 24번 문제입니다. 6시는 좀 빨라요. 6시는 좀 빨라요. Nomor 24, 6시는 좀 빨라요. 6시 jam 6 sedikit lebih cepat. Ya, jadi 6시 jawabnya 2. Nomor 25, pertanyaannya. 25번 문제입니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini sedang melakukan apa, ya? 1번 상자를 운반하고 있습니다. Ya, pilihan pertama 상자를 운반하고 있습니다. sedang unban하다 memindahkan 상자, kotak kardus ya. 2. 2번 교통 정리를 하고 있습니다. Ya, 교통 정리를 하고 있습니다. sedang merapikan 교통 lalu lintas ya, artinya sedang mengatur lalu lintas. 3. 3번 음식을 배달하고 있습니다. 음식을 배달하고 있습니다. sedang 배달 mengantar makanan. Ya, satu lagi. 4번 자동차를 운전하고 있습니다. 자동차를 운전하고 있습니다. Ya, sedang menyetir mobil. 25 jawabnya mengatur lalu lintas berarti nomor 2. 26번 문제입니다. 이것으로 무엇을 합니까? 26 pertanyaannya, 이것으로 무엇을 합니까? Ya, melakukan apa dengan ini? 1번 불을 끕니다. Pilihan pertama, 불을 끕니다. Mematikan 불, api atau lampu. 2번 끈을 자릅니다. 끈을 자릅니다. memotongkan tali. 3번 종이를 붙입니다. 3번, 종이를 붙입니다. menempel 종이, kertas. 4번 물건을 옮깁니다. 4. Ya, mulkon을 옮깁니다. memindahkan barang. Oke. Jawabnya karena ini gambar gunting berarti untuk memotong tali nomor 2. 27. 27번 문제입니다. 이 사람의 직업은 무엇입니까? Ya, pertanyaannya, 이 사람의 직업은 무엇입니까? Apakah 직업 pekerjaan orang ini? 1번 가수입니다. Ya, pertama 가수입니다. penyanyi. 2번 군인입니다. 군인입니다. 군인. tentara. 3번 교사입니다. 3. 교사입니다. 교사. pengajar. 4번 의사입니다. 의사, dokter. Oke, jawabnya tentara nomor 2 lagi. Soal nomor 28. 28번 문제입니다. 사장님 기분이 어떤 것 같습니까? 사장님 기분이 어떤 것 같습니까?
Sa장님 Gibun. Perasaannya siapa? Pak Bos. Ya, sepertinya bagaimana? 1번 좋은 것 같습니다. 1. 좋은 것 같습니다. sepertinya baik. Ya, salah ya. 2번 기쁜 것 같습니다. 2. 기쁜 것 같습니다. 기쁘다. gembira. sepertinya gembira. Salah. 3번 행복한 것 같습니다. 행복한 것 같습니다. sepertinya bahagia. 4번 화가 난 것 같습니다. Ya, 화가 난 것 같습니다. sepertinya marah. Jawabnya adalah nomor 4. Soal nomor 29 sampai 31. 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Dengarkan dengan baik dan pilihlah gambar yang berkaitan dengan isi yang didengar. 29. 29번 문제입니다. 친구들이랑 등산을 시작했어. 친구들이랑 등산을 시작했어. Sudah siap. Mulai 등산. Mendaki gunung 친구들이랑 dengan teman-teman. Yang menunjukkan gambar mendaki adalah nomor 3. 3번. 30번 문제입니다. nomor 30. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. artinya 휴대폰 한국의 대표적인 수출품. barang ekspor yang mewakili Korea. Ya, ekornya tambah janayo. Ya, seperti yang kamu tahu, HP kan barang ekspor yang mewakili Korea. Jadi nomor 30 yang barang ekspor mana ini gambarnya? 1 ya? Ya, 1 karena ini panahnya barangnya dikeluarkan. Ya, betul. 31번 문제입니다. nomor 31. 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 동료들끼리 서로 위해주니까 karena 서로 위해주다. saling pengertian 동료들끼리 sesama rekan kerja maka 항상 즐겁게 일하는 편이에요. termasuk bekerja dengan 즐겁다, menyenangkan. 항상 selalu ya, termasuk selalu bekerja dengan menyenangkan. Nomor 31 yang bekerja menyenangkan yang mana? Yang pengertian yang mana? 1 ya. Soal 32 sampai 36. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkanlah pertanyaan dan pilihlah jawaban yang tepat. 32번 문제입니다. nomor 32. 지금 계시는 곳의 위치를 말씀해 주세요. 지금 계시는 곳의 위치를 말씀해 주세요. 말씀해 주세요. Tolong katakan 위치, lokasi, 곳, tempat, 계시는 keberadaan sekarang. Ya. Jadi tolong katakan lokasi tempat keberadaan sekarang. Kalau dimintai seperti itu, responnya bagaimana? 1. 시정역 근처예요. 근처. dekat ya. Nah, dekat atau sekitar? Sekitar stasiun 시정. 2. 지금 그 위치에 가세요. 가세요. Pergilah ke lokasi itu sekarang.
3 아파트에 갈 거예요. akan pergi ke apartemen. 4 gaji 갈 거예요. Pergi bersama. Oke, saya ulang tadi tadi soalnya. Tolong katakan lokasi tempat keberadaan sekarang. Jawabnya yang tepat 1. Di sekitar stasiun Sichong. 33. 33번 문제입니다. 이번 출장은 며칠 동안입니까? 이번 출장은 며칠 동안입니까? 이번 출장. Ya, tugas dinas kali ini 며칠 동안. Selama berapa hari? Ya. Pilihan pertama, 방학 동안 여행을 갈 거예요. Akan 여행 berwisata selama 방학. 방학 itu liburan sekolah. Akan berwisata selama liburan sekolah. Nyambung? Tidak. 2. 오늘은 8월 15일이에요. hari ini tanggal 15 Agustus. Nyambung? Tidak. 3. 3박 4일입니다. 3 malam 4 hari. Betul ya. 4. 이번에는 저도 출장을 갑니다. kali ini 저도 saya juga 출장을 갑니다. Pergi tugas dinas. Ya, ini jawaban yang tepat adalah nomor 3. Ya, tadi ditanya tugas dinas kali ini berapa hari? Ya, jawabnya berarti 3 malam 4 hari. Nomor 34. 34번 문제입니다. 왜 점심을 안 드세요? 왜 점심은 안 드세요? 왜? Kenapa 점심을 안 드세요? Tidak makan 점심 siang. Kenapa tidak makan siang? Pilihan pertama, 배가 너무 고팠거든요. Ya, 거든요. karena perutnya sangat 고프다. Lapar. Salah ya. pikir apa nih apa ini? 2. 아침을 늦게 먹었거든요. Karena makan apa? Makan paginya 음식이 많이 남았거든요. Karena makanannya banyak 남다. tersisa. 4. 아직 점심을 못 먹었거든요. karena 아직 belum makan siang. Saya ulang tadi pertanyaannya, mengapa tidak makan siang? Berarti yang cocok mana nih? Kenapa tidak makan siang? Tidak makan siang loh. Kenapa tidak makan siang? Berarti musik dulu. Kenapa tidak makan siang? Kalau dijawab karena belum makan siang. Musik gimana? Gimana? Musik lagi nama Ya gak nyambung lah. Kenapa belum makan siang? Karena makanannya banyak tersisa. Ya aneh. Karena saya makan paginya telat. Ya jadi karena makannya telat kan 2 ya. 35. 35번 문제입니다. 모두 4만 원입니다. 계산은 무엇으로 하시겠습니까? 모두 4만 원입니다. 계산은 무엇으로 하시겠습니까? Ya, 모두 semuanya 4만 원. 40.000 won. 계산은 bayarnya muasro hasikesnika. Ya, dengan apa? Ya, jadi menghitungnya mau melakukan dengan apa? Ya, maksudnya bayarnya dengan apa? 35 pilihan pertama. 연금을 내겠습니다. akan membayar 연금 tunai. 2.
운동화를 사겠습니다. Akan membeli sepatu olahraga. Nggak nyambung. 3. Bose taku gages습니다. Akan pergi naik bis. Ya, ini juga nggak nyambung. 4. Hangu amsiguru hages습니다. Akan melakukan dengan makanan Korea. Salah juga. Ya, jadi akan membayar dengan apa? Akan membayar dengan tunai. Jawabnya 1. Nomor 36. 36번 문제입니다. 어제 잃어버린 가방이 무슨 색이에요? 어제 잃어버린 가방이 무슨 색이에요? 어제 잃어버린 가방. 가방. Tas yang 잃어버리다, hilang. Kapan? Kapan? Kemarin. Ya, tas yang hilang kemarin musun 색이에요? Ya, warnanya apa? 36 pilihan pertama. Bose서 잃어버렸어요. Sudah hilang di salah, nggak nyambung. 2. 제 가방이에요. Tas saya juga tidak nyambung. 3. 책이 들어있어요. Maksudnya ini cek buku kan 들어있어요 itu maksudnya ada di dalamnya gitu ya. Buku ada di dalamnya. Ini juga salah. Berarti 4 warna ini ya. Kaman sekeo. Warna hitam. 36 jawabnya 4. 37 sampai 40 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Dengarkan cerita dan pilihlah jawaban yang tepat dengan pertanyaan. 37. 37번 문제입니다. 어제 보신 집은 어땠어요? 동네도 조용하고 집도 깨끗해서 좋았어요. 그래서 계약은 했어요? 아니요. 생각보다 집값이 비싸서 못했어요. Ya, dari percakapan ini bisa kita dengar ya, mereka sedang membicarakan tentang jeep. Apa jeep? Rumah ya. Laki-laki berkata, 어제 보신 집은 어땠어요? 어땠어요? Bagaimana? Bagaimanakah rumah yang bosin, boda, yang kamu lihat 어제, kemarin? Perempuan menjawab, 동네도 조용하고 집도 깨끗해서 좋았어요. Nah, 좋았어요. Bagus. Kenapa bagus? Karena yang pertama 동네도 조용하다. 동네 itu apa? Daerahnya juga 조용하다. Tenang dan 집도 깨끗하다. Rumahnya juga bersih. Laki-laki bertanya, 그래서 계약은 했어요? 그래서 jadi, apakah kamu sudah 계약? Ya, sudah membuat kontrak? Dijawab, 아니요, 생각보다 집값이 비싸서 못했어요. Jadi tidak. 생각보다 daripada yang kupikirkan, 집값이 harga rumahnya 비싸서 mahal. Karena mahal jadi 못했어요. Saya tidak bisa. Maksudnya tidak bisa membuat kontrak. Pertanyaan nomor 37. 여자는 왜 계약을 하지 않았습니까? Perempuan kenapa tidak membuat kontrak? Jawabannya nomor 1 ya. 집값이 비싸서 karena harga rumahnya mahal. Pilihan kedua, 교통이 불편해서 karena apa? 교통 transportasi 불편하다, tidak nyaman. 3. 주변이 시끄러워서 karena 주변 sekitarnya berisik. 4. 집이 깨끗하지 않아서 karena rumahnya tidak bersih. Salah. Rumahnya tadi bersih, ya lingkungannya juga tenang gitu ya tadi. Oke, 37 jawabnya 1. 38번 문제입니다. 38
38. 저는 내년에 한국에 일하러 갈 거예요. 어떤 일을 할 건데요? 큰 배를 만드는 일을 할 거예요. 살 집은 구했어요? 아니요. 공장에 기숙사가 있어서 거기서 살 거예요. Oke, kita bahas dulu. Laki-laki berkata, 저는 내년에 한국에 일하러 갈 거예요. Saya 내년에 tahun depan ya, akan pergi kemana? Korea untuk bekerja. 어떤 일을 할 건데요? akan melakukan pekerjaan yang bagaimana? Yang seperti apa? 큰 배를 만드는 일을 할 거예요. akan bekerja membuat 배, kapal, 큰, besar. 살 집은 구했어요. 구했어요. apakah sudah 구하다? 구하다, mencari 집, rumah 살 yang akan ditinggali. 아니요. 공장에 기숙사가 있어서 거기에서 살 거예요. 야, tidak. 공장에 기숙사가 있어서 karena asrama di pabrik, jadi 거기에서 살 거예요. tinggal di situ. Terus 38 pertanyaannya. 남자에 대한 이야기로 맞지 않는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak sesuai dengan cerita tentang laki-laki. Pilihan pertama, 내년에 한국에 가겠습니다. akan pergi ke Korea kapan? Betul, sesuai. Jangan dipilih dua. B, 만드는 일을 하겠습니다. akan bekerja membuat kapal juga sesuai. Jangan dipilih. 3. 공장 기숙사에서 살겠습니다. akan tinggal di asrama pabrik ini juga sesuai. 4. 배를 타고 한국에 가겠습니다. pergi ke Korea naik kapal. pergi ke Korea naik kapal. Ya salah ini ya. Yang salah adalah nomor 4 ya. 39. 허리가 많이 아파요. 허리를 많이 굽히지 않게 작업대를 조금 높게 하세요. 작업 전과 후에 체조를 하시고요. 그리고 1시간마다 일어서서 허리 운동을 해주세요. Laki-laki berkata 허리가 너무 아파요. 허리. pinggangnya kenapa? Sangat sakit, sakit sekali. Perempuan menanggapi 허리를 많이 굽히지 않게 작업대를 조금 높게 하세요. Artikan dari belakang. 작업대를 조금 높게 하세요. 게 하다, 높게 하다, membuat 높다, tinggi. Jadi tinggikanlah 조금. sedikit, tinggikanlah sedikit 작업대, tempat bekerja. 굽히지 않게, supaya tidak 굽히다, membungkuk banyak, pinggangnya banyak membungkuk ya. Tinggikanlah sedikit tempat kerjanya supaya tidak banyak membungkukkan pinggang ya. 작업 전과 후에 체조를 하시고요. 작업 전과 후에, sebelum dan setelah kerja, 체조를 하시고요. 체조를 하다. 체조하다. Kayak apa ya? Senam gitu ya. Senam. Lakukanlah senam. 그리고 1시간마다 일어서서 허리 운동을 해주세요. Lalu 1시간마다 setiap 1 jam 일어서서 berdiri dan 허리 운동을 해주세요. Ya, lakukanlah olahraga pinggang. 39. soalnya 여자가 말한 방법이 아닌 것을 고르십시오. pilihlah hal yang bukan 방법, cara yang dikatakan oleh
perempuan. 1. Jacob John 체조를 합니다. Apa ini? Senam. Sebelum dan setelah bekerja. Ya. Ada ya? Nomor 2, Jacob 배를 조금 높게 합니다. Ya, meninggikan sedikit tempat kerjanya. Ini juga ada. Nomor 3, 허리를 많이 굽히고 일합니다. Bekerja dengan banyak membungkukkan pinggang. Ya, salah ini malah justru nggak boleh ya. Oke, kemudian 4, rangs이간 마다 허리 운동을 합니다. Setiap 1 jam melakukan olahraga pinggang. Oke. Jawabannya nomor 39 adalah 3. Terakhir nomor 40. 40번 문제입니다. 지수 씨, 안녕하세요. 오랜만이에요. 아, 영수 씨. 정말 오랜만이군요. 아직도 전자회사 다니시지요? 아니요. 작년에 전자회사를 그만두고 무역회사로 옮겼어요. 그래요? 저는 계속 방송국에서 일하고 있어요. Laki-laki berkata, 지수 씨 안녕하세요. 오랜만이에요. Hai 지수, apa kabar? 오랜만이에요. Lama tidak berjumpa. Ah, 영수 씨 정말 오랜만이군요. Wah, 영수 sungguh sudah lama tidak ketemu. 아직도 전자회사 다니시지요? belum. 아직도 masih. Kamu masih juga 회사에 다니다. Ya bekerja ya, bekerja di 전자회사, pabrik elektronik Jio. Kan? 아니요, 작년에 전자회사를 그만두고 ya. Tidak, 작년에 tahun lalu 전자회사를 그만두다. Berhenti ya, kemampuan itu berhenti. Berhenti dari perusahaan elektronik dan 무역 회사로 옮겼어요. Pindah ke pabrik perusahaan 무역 trading perdagangan ya. 그래요? 저는 계속 방송국에서 일하고 있어요. Benarkah? Saya 계속 terus bekerja. Saya masih terus bekerja di 방송국. 방송국 itu artinya stasiun itu ya, siaran. 방송국 stasiun siaran. Terus 40 pertanyaannya. 지금 남자는 지금 어디에서 일하고 있습니까? 남자 berarti ya pilihannya pindah tadi ya, pindah ke perusahaan perdagangan. Jadi 4 ya, mu역 회사.